शनिवार की सुबह को CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। शनिवार की सुबह को CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उपस्थित माननीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर सुभाष सरकार, उनके साथ इलाके के पार्षद भाजपा के लखन घुरई तथा CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान के डायरेक्टर हरीश ईरानी, PRO अजय राय सहित वैज्ञानिक मौजूद थे। डायरेक्टर हरीश ईरानी ने शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के डॉक्टर सुभाष राय सरकार को क्लिनिक स्टोरेज लाइन के बारे में बताया और एक डेमोन्स्ट्रेशन दी गई जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से सूरज लाइन के अंदर माटी जम जाती है, जिसके कारण पानी वहां से निकल नहीं पाती है। इसे क्लिनिक करने के लिए पहले मनुष्य को नीचे उतारा जाता था, उसके बाद बांस के बाता द्वारा अंदर सफाई की जाती थी, जो सही नहीं होता था। सफाई करने के दौरान बहुत से सफाई कर्मी गैस के द्वारा मारे जाते थे। फिर 1-2 सप्ताह में माटी जम जाती थी, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। यह देखते हुए क्लिनिक मशीन बनाई गई है, जिसके द्वारा मनुष्य को अब नीचे नहीं उतरना होगा। इस मशीन के सहारे स्टोरेज लाइन में जमे माटी को आसानी से निकाला जाएगा। দেখুন, এগুলো সমস্ত ইনোভেশন হয়েছে। এবারে সমস্ত কর্পোরেশন বা লোকাল বডি যারা আছে, তাদের মনের মধ্যে ইচ্ছেটা আনতে হবে যে আমরা করব, এমনকি কমন এটা আমি তো আজকে জানি কমন পুকুরের কাছে যাতে পৌঁছয় সেই ব্যাপারটা ওনারা করবে। আপনারা যারা নিজের কিন্তু গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ, 4টে স্তম্ভের একটা স্তম্ভ। আপনারা বিষয় রাখুন যে আমার ড্রেনেজ সিস্টেম, এখনো পরে মশা জমবে না, এই সমস্ত প্রতি বছর আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় প্রচুর ডেঙ্গুতে প্রচুর লোক মারা যায়। যদি আমার ড্রেন পরিষ্কার থাকে তাহলে সেটা অনেক দিক থেকে পানীয় জল, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এমনকি ব্যবহার করার জলেরও একটা মাত্রা থাকা উচিত সবকিছু। তো সেই বিষয়টা ওনারা গবেষণা করেছেন এবং কনফিডেন্স করার মতো মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার মতো যেটা ইনভেস্ট লেভেলটা দিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত কম খরচ। যখন তারা ক্লোরাইড আছে কিনা একটা মানুষের কাজেই আমাদের সেটা আমরা পানীয় জলের সমাধান করবো, এটা করতে হবে। আর মানুষকেও ভাবতে হবে আমি জল নষ্ট করবো, এটা কিন্তু ভাবতে হবে। তাহলে আমার বাড়ির পাশে জল রয়েছে, পানীয় জল দিয়ে আমি কাপড় কাচলাম, আমি স্নান করলাম, বা কলটা খোলা রেখে চলে গেলাম, এই অবস্থার পরিবর্তন পাওয়া। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।